Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame alafu ka ala barkada o ala min ba folo na ba laban, ala min ya folo na ba laban. Ame sole ala suluka ala ka nafa na baraka jene la hala o kofe ambe be wele kalande na ka karamo ambe wele o ambe kunfun wele ambe donba wele ko ambe be kun kene kelenka ni yella turbado de yaw nyakoro tamene ni yella turbado de yaw nyakoro tam o la turba mi peut-être dobina dodo ala peut-être dotina dodo ala munu fana ko kulu be dodo ala o te foi do ala mais dabara yere kun lakale o fanga kabo ni kewale yere bara e anwuna bi jenkono ola ay nga video do sui akumika buli kala jam kala suruni chenkuruni makandugu wani fana ni mi ni nyeba la nyekoro ni trabu den kelen anaso kelen o to ka fara kala jan tawuka ka fara kala suruni tawuka ka fara chenkuruni tawuka wa ka fara makandugu taka o ta bane de ka kila ka fara munun ko ku ka laturu be bo ko keme flani bidrunu woro ke ka fara utaka abe so tan woro abe den tan woro wa be to sugu kili wa be so sugu kili me la jaw ke chugo bise ka ubonyo wala kone kuti wala kuma ti chaya boro bidamne nyebe tableau ni bela chiffre be ni be trabu do de jai ebe kabokuya memba finance sa fi ba famu ni mi fle ni ba fla keme ani mugani kele we zumana de ni so kono asebe we zumana yi ni so kono no borai ni mi fle ba kele keme ni mugani fla we Allahu Taala de garde so kono asebe no bore ba clinique keme flani mungani kile we masa Solomani de badu so kono asebe o mana boydu ba clinique keme flani mungani fila oye ya famingi ninka adama de ye faso kono asebe o e ka trabu filibulo o do ba fosa ko muna man numéro bla koro iba fayena ni kibe numéro bla numéro koro nyagami bina de ni kibe numéro bla numéro koro nyagami bina ni ma famu ni kibe numéro bla chiffre koro nyagami bina on bayla ka fokato kumbo lamenike wala sisa ni zumana gandege Allahu Taala badu Solomana faso adama awolo ika papier ka wole bena nini mbey wala sisa mina ninga sirai kala jam kala suru magandugu chenkuruni ani ni kele ni sira la turu den flabea ni mo la turu den flata ka kuma ni nyoganye fo iti da kono galonko 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 kone kuti yora fora de wala salengo den fladima mbila somi ne voyage ko latru yeni abeni ne bono doni eri ni minute ni sani kalo ato walima abenyini ni kado abeni bono utabane de ni bana ko trabudo abeni ne bono zumana ni o ni be fole koro kofe ni trabu kuma ko ka ba fo akara che tay akara musu tay ni zumana kene Solomana ni mu frayon kan galum bibulu
ngo mi sega kan ni zumana kene solomana ngo ni mu fara ɲɔgɔn kan ngo galon b'i bolo a ko cogo di ni kene ni zumana kene solomana o kama ngi ma ni kene a ko cogo di a ko k'a fɔ tarabutigi ɲɛna i kɛra cɛ i kɛra muso ye k'ale bɛ ka kuma ni i ka yetaw kibaru i ka fɔtaw kibaru i ka kɛtaw kibaru k'u datugunen don dɛ ne m'a k'i ma k'a nɔtɔ don a bɛ na min na u bɛ se k'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma na don o don n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn i ka du kɔnɔ gɛrɛnko n'a nasira fɛ jamako n'a nasira fɛ n m'a fɔ n ko jama t'i wele dɛ mɛ o natɔ de tɛ kɛnɛ nin kan ni convocation dir'i ma ko sini de y'o convocation lamɛnni ye n m'a fɔ i tɛ taa commissariat n m'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ justice wulila ne m'a fɔ aw tɛ don kuru kɔnɔ nka mɛ e yɛrɛ bakun de tɛ jɔ baara la minɛ nin ko ten Solomani ko ten kɛnɛ kan mɛ i tɛ jɔ baara la baara kibaru Zumana de bɛ k'o fɔ ninso kɔnɔ nin ye magandugu kɔrɔ ye nin ye kalajan kɔrɔ ye nin ye kalasuruni kɔrɔ ye nin ye cɛnkurunin kɔrɔ ye wa an filɛ sufuru minnu kan o kɔrɔ ye nin ye mais attention minnu ko k'u ka laturu bɛɛ bɔ ko 256 kɛ ne bɛ fɛ ka aw bila aw k'u ka video lajɛ walima aw k'u ɲininka walima aw ka video ni lase u ma ko ne ko munna jufu tɛna u ka kɛnɛ kan dɛ ko munna adama tɛna kɛnɛ kan dɛ ko munna maliju tɛna kɛnɛ kan dɛ ko munna jitigi aliba tɛna kɛnɛ kan dɛ wa ko munna tarabuden 8 bɛ yen o tɛna kɛnɛ kan minnu ye jinɛdenw ye walima minnu ye dafabalidenw ye a b'o kɔrɔ fɔ ɲɛna n'u y'o fɔ aw ɲɛna aw da la k'a fɔ ko ja u bɛ magandugu de kan a bɛ n'ala cɛ u bɛ magandugu de kan walahi u bɛ magandugu de kan walahi u bɛ magandugu de kan o la sisan olu minnu ko k'u ka laturu bɛ bɔ ko 256 kɛ an bɛna se olu de ma Zumana min dalen filɛ nin ye ninso kɔnɔ o tɛ Zumana ka ninso ye dɛ o ye Zumana ka baduso de donc cogoya si la olu tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Zumana ani Isufu gosi ɲɔgɔn na o tɛ se ka kɛ munna nin tɛ Zumana ka ninso ye nin ye Isufu de ka ninso ye Isufu dun ninso o ye magandugutigiw kalajantigiw kalasuruntigiw cɛnkurunitigiw ani nin tagasiraw ka ninso de ye Isufu ka so ye ne anw de ko k'an bɛ Zumana ni Isufu gosi o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ ma deli k'a kɛ dɛ n ko n'anw de ko k'an b'a kɛ anw bɛ tiɲɛ kan munna anw ka ninso don mais olu ka tiɲɛ tɛ munna Isufu ka ninso ye nin ye mais Zumana ka ninso tɛ o kumana Zumana ka ninso o de ye yan ye n'u bɛ gosili kɛ tarabuden min y'a da ninso la n'o ye Zumana ye ani tarabuden min bɛna da kɛnɛ kan a kɛra Solomani ye a kɛra fɛn fɛn ye o u b'o de ni Zumana gosi ɲɔgɔn na o ye dalilu fɔlɔ ye filanan Zumana min filɛ nin ninso kɔnɔ o ye Zumana y'a yɛrɛ ka baduso kɔnɔ o kumana an b'a fɔ ko nin kelen Zumana mais ni 3 b'a kɔrɔ olu man kan k'a fɔ bilen ko nin kelen Zumana u bɛra ni Zumana ka dugukolo cogo ye u b'a fɔ sisan ko badu kelen Zumana n'o kɛra an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye kuma fɔlɔ ye kuma filanan n'u b'i wuli u tɛ se k'a fɔ bilen ko Zumana bɛ nin na u b'a fɔ ko Zumana bɛ baduso kɔnɔ mais u kan ka wuli ni jumɛn u bɛ wuli de k'a fɔ ko Solomani bɛ nin na Solomani dun bɛ nin de la dɛ munna Solomani min filɛ kɛnɛ kan nin ye Solomani ye Zumana de ka ninso kɔnɔ karamɔgɔ m'a fɛ yen na ko ni tarabu min da tarabu bɛ ninso la ko kuma b'ale de bolo wa o kuma na baasi tɛ Zumana de y'i da ninso la mais o y'anw ka ninso ye mais kuma tɛ Zumana bolo karamɔgɔ filila yan de olu ka sira kan kuma bɛ Solomani de bolo parce que Solomani de bɛ ninso la n bɛ segin kuma nin kan i karamɔgɔ ko ni tarabuden y'a da ninso kɔnɔ ko o de ko tarabu b'ale de bolo o kuma na an ka ɲɔgɔn faamu anw ka ninso ni Zumana y'a da ye kuma b'u bolo an ka kɛ ten karamɔgɔ ko ten nka mɛ olu ka ninso o tɛ Zumana ye bilen dɛ u ka ninso ye Solomani de ye o kuma na olu ka kuma bɛ Solomani de bolo n'an ko nin kelen Zumana olu kan k'a fɔ ko nin kelen Solomana parce
parce que nin ye Solomani ye Zumana ka ninso kɔnɔ bɔko 256 tigiw aw ko don o ye fɔlɔ ye a bɛ karamɔgɔ ɲininka a bɛna fɔ de nin kelen Solomani wa walima a bɛna fɔ de ko Badu Zumana o ye fɔcogo fɔlɔ ye filanan a bɛna fɔ de ko kɛnɛ Solomani wa walima a bɛna fɔ de ko Badu Zumana munna nin ye Zumana ka baluso ye munna nin ye Zumana ka ninso ye a ye n karamɔgɔ ɲininka komi a ko k'a bɛ se n'an bɔra yen ni nin ta ka kɛnɛ ta ni m'u fara ɲɔgɔn kan foyi t'i bolo nkalon kɔ Makandugu la Kalajan na Kalasuru na Cɛnkurunin na ani nin tagasira kan n'an bɔra yen n bɛna nin dɔ wɛrɛ ye mais n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ ko 2121 plutôt n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ 2121 o ye Zumana ye laturuko bolo kan dɛ o ye Zumana ye n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko 1221 laturuko bolo kan dɛ o ye Solomani ye o la sisan n'an bɔra yen an bɛna baro kɛ tarabu nin kɔnɔ n'i ko i k'a tiɲɛ fɔ k'u ka taa ni ɲɔgɔn ye k'u ka baro kɛ k'u ka taa ni ɲɔgɔn ye n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna garijɛgɛso 1222 o ye kelen ye faso 1222 o ye fila ye dimiso 1222 o ye saba ye sirakanso 1221 olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye naani ma tila dɛ Siwɔrɔso 1222 olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a fɔ 5 o la i bɛ n'a faamu ni Alahu Taala dimi Alahu Taala faso Adama Siwɔrɔ Adama sira Solomana olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Makandugu Kalajan Kalasuru Cɛnkurunin ani nin sira kan olu minnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u ko di u ko garijɛgɛ sira min jɔlen don garijɛgɛ sira min datugulen don garijɛgɛ min b'i sɔrɔ sigiyɔrɔ ni baarakɛyɔrɔ ni du la du kɔnɔ quoi sigiyɔrɔ kɔnɔ du kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la sigiyɔrɔ la garijɛgɛ min b'i sɔrɔ yen ko jɔn ta ko tarabu ye cɛ min ta ye k'o ka garijɛgɛ ko de ko don ko n'a bɛ ka ɲinini kɛ n'a y'i sigi ɲinifɛnw t'a sɔrɔ a nɔ na dɛ ɛ balu ne muso don ko k'a fɔ a ɲɛna ko a faw u sigilen don u t'a sɔrɔ u sigiyɔrɔ la dɛ u b'a sɔrɔ mɛ fo ka b'u sigiyɔrɔ la laturu ka di i m'a ne tɛ furase parce que ne b'a dɔn n bɛ min fɔ wa n bɛ min fɔ o de don o la sisan garijɛgɛ ni dimi Alahu Taala o y'anw ka dugu wele cogo ye faso ani Siwɔrɔ Adama o y'anw ka dugu wele cogo ye Solomani caman bɛ laturu kɔnɔ n ko t'o ma dɛ n ko bɛ sera Solomani ma et puis a ma ban dɛ ani Alahu Taala bɛ ko labanna o la n bɛna fara ɲɔgɔn kan garijɛgɛ ni dimi ko laban ani dimi Alahu Taala faso ni Siwɔrɔ Adama sira Solomana nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko garijɛgɛ sira latigɛlen don garijɛgɛ sira min jɔlen don garijɛgɛ sira min balilen don garijɛgɛ min b'i sɔrɔ sigiyɔrɔ ni du ni baarakɛyɔrɔ la garijɛgɛ min ye tarabutigi ta ye ni cɛ don ni muso don garijɛgɛ min y'a falakaw ta ye nin y'anw ka kɔrɔ ye mais n tɛ taa yɔrɔ jan ni anw ko la sisan ko tarabu ni ye garijɛgɛ ko tarabu ye ni gosili ka di ɲɔgɔn na ka tarabudenw ni so gosi n'o de ka di anw de bɛ se ka Alahu Taala ni Adama gosi parce que mun na anw ka so b'a nɔ na den de bɛ taga segin kɛ o tuma na so minnu b'a nɔ na denw ka taga segin Alahu Taala y'i yɛrɛ sɔrɔ Adama de fɛ yen o bɛ lomara wolo n'a sɔrɔ gosili ka di dɛ mais komi gosili man di o tuma na ne t'a gosi ne bɛ taa o y'o kɔrɔ ye mais sisan n bɛ n jɔ yen garijɛgɛso la Alahu Taala min filɛ garijɛgɛso kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ Alahu Taala saba bɛ yen ne tɛ saba nin bɛɛ nɔfɛ n bɛ kelen ta min filɛ garijɛgɛso kɔnɔ anw ka garijɛgɛso kɔnɔ o Alahu Taala numéro 2 de kan ka k'a kɔrɔ n'a nana ni Zumana ka dugu wele nin ye Alahu Taala ye Zumana ka faso kɔnɔ
n'a nana ni Allahu Taala yɛrɛ ka dugu wele ni Allahu Taala y'a ka masaso kɔnɔ o kuma a bɛ n karamɔgɔ ɲininka k'a bɛna fɔ de faso kelen Adama wa walima a bɛna fɔ de asafurulaha faso kelen Allahu Taala wa walima a bɛna fɔ de masaya kelen Allahu Taala wa walima a bɛna fɔ de ko garijɛgɛ Allahu Taala mais bi ɲina min kɔ Allahu Taala faso Allahu Taala masaya a bɛɛ bɛ sira kɔfɔ n'a fila ɲɔgɔn sɔrɔ tarabu kɔnɔ a bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuma kelen mais n'a kelen kelen fana kumana a kelen kelen bɛɛ bɛ kuma ka taa ka sira de fɛ ko ne fana ko ten wala n'ale ko la ko tarabu ne garijɛgɛ ko tarabu ye a man kan abada lezi k'a fɔ k'a bɛ Allahu Taala ni Adama gosi o ye nkalon ye munna o ye nkalon ye olu de ko ten k'u ka den ni so bi bɔ u nɔ na k'o kama den bɛɛ bɛ na ko 16 kɛ nka mɛ Adama tɛna kɛnɛ kan Isufu tɛna kɛnɛ kan jinɛdenw tɛna kɛnɛ kan donc a nkalon yira filanan ni garijɛgɛ ko tarabu don komi gosili ka di k'a den ni so gosi ale man kan bilen k'a den ni so gosi dɛ munna zumana de bɛ anw ka nin na mais tarabu ni yɛrɛ kuma bɛ zumana bolo komi ale ko ten mais n tɛ zumana y'a ka nin so kɔnɔ zumana ka nin so de ye nin ye o la n'ale bɛ gosili kɛ a bɛ na Allahu Taala fɛ yan de Allahu Taala min filɛ nin ye kolabanso kɔnɔ o mana kɛ tarabuden kolabanso kɔnɔ a b'o de ni Adama gosi mais yan nɔ n'a ye nin ni Adama gosi o a ye nin fana ni Adama gosi o a bɛɛ bɛ lomara bilen ma mais misaliya la ni Isufu nana yan nɔ a kan ka jumɛn de kɛ a ka kan ka Allahu Taala ni Isufu de gosi mais hali o Allahu Taala ni Isufu fana o ye n ye kuma dilan k'a d'a ma dɛ sinon zumana ka garijɛgɛso de ye fan jumɛn o de ye yan ye zumana ka garijɛgɛso de ye yan ye donc o la tarabuden bɛ na yan a b'o de ni o tarabuden gosi misaliya la an k'a kɛ sisan nɔ Allahu Taala bɛ yan a bɛ Allahu Taala ni Musa de gosi parce que Musa ka so o y'a nalen zumana ka garijɛgɛso de kɔnɔ bon misaliya la tuguni hali n'o y'a sɔrɔ janfa alimami bɛ yan a bɛ janfa alimami ni Allahu Taala de gosi mais a tɛ se ka ni Allahu Taala ni Adama gosi abada munna nin ye Adama ka so min ye o y'anw de ka Adama ka so ye anw ka so b'a nɔ na den de bɛ taga segin kɛ a b'o yɛrɛ karamɔgɔ la n'an bɔra yen an bɛ na dimiso kɔnɔ Allahu Taala de bɛ dimiso kɔnɔ yan anw ka dimiso Allahu Taala min filɛ nin ye k'i da dimiso kɔnɔ ni Allahu Taala dalen zumana ka furuso kɔnɔ banakɔso plutôt ni Allahu Taala dalen zumana ka banakɔso kɔnɔ so segina mais attention o ye Allahu Taala nin fana dalen ye a ka nafoloso kɔnɔ so 14 na a bɛ lamɛnni kɛ dɛ bɔko 256 n'o y'a sɔrɔ tarabu nin ye furuko ye i b'a ye karamɔgɔ bɛ na jumɛn kɛ peut-être a bɛ taa Musa ni lomara gosi non o tɛ se ka kɛ o ye fɔcogo fɔlɔ ye fɔcogo filanan peut-être a bɛna taa Allahu Taala ni alimakusi gosi non o fana tɛ se ka kɛ i bɛ lamɛn kɛ n b'a f'i ɲɛna n'a nana zumana bolo kan nin ye zumana ka so segina de ye donc normalement a kan ka Allahu Taala ani tarabuden min kɛ ka ɲɔgɔn gosi o ye ɛnsa ye n bɛ segin a kan dɛ n'a nana zumana bolo kan ko furuko tarabu don komi den ni so gosili ka di i karamɔgɔ ye o tuma na kan ka jumɛn kɛ nin ye a dalen de ye zumana ka so segina kɔnɔ mais et pourtant so segina ye banakɔso de ye n'a b'a gosi a kan ka jumɛn de kɛ a bɛ na jumɛn de kɛ a bɛ Allahu Taala ni taliki de gosi taliki yɛrɛ ko tɛ quoi taliki ka so c'est comme maliju bɛ yan cogo min a bɛ Allahu Taala ni maliju de gosi munna Allahu Taala ni maliju bɛ gosi ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ zumana ale ka so 7 maliju de dalen bɛ yen o dun ye furuso de ye n'a bɛ gosili ko o la a kan ka min kɛ o de ye ka nin gosi ɲɔgɔn na wa o ye kuma dabirilen ye ka d'a ma de sinon kuma tiɲɛ yɛrɛ furuko la dɛ a bɛ maliju de gosi taliki la bon a bɛ maliju gosi taliki la
ale b'o gosi parce que ko ye taliki ka so ye et pourtant o tɛ se ka kɛ taliki ka so ye o tɛ se ka kɛ taliki ka so ye parce que ale ka so bɛ munumunu o bɛ kɛ so jumɛn ale bɛ so 7 de ɲini sisan jɔn ka so 7 aya Zumana ka so 7 Zumana ka so 7 bɛnna Maliju de ma o tuma a ye Maliju gosi Maliju la wa komi gosili ka di a bɛ se k'o kɛ n'an bɔra yen numéro 2 bɛ ni Alahu Tala kɔrɔ dɛ dɔ bɛ yen 14 dɔ bɛ yen 8 o tuma a bɛna fɔ de nafolo ni bana wa walima a bɛna fɔ bana kelen wa walima a bɛna fɔ de ko nafolo kelen wa o tɔ bɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo n'an bɔra yen Alahu Tala dɔ ye tarabu mara dɛ tiɲɛ bolo wula ni Alahu Tala dɔ de 1922 o ye Alahu Tala dalen ye a yɛrɛ ka so segina kɔnɔ mais o ye Alahu Tala dalen ye Zumana ka garijɛgɛ so kɔnɔ o Alahu Tala sifuru 2 b'a kɔrɔ karamɔgɔ bɛna fɔ de garijɛgɛ ni bana walima bana kelen walima garijɛgɛ kelen wa an t'a dɔn f'a yɛrɛ ka kuma mais o t'a bannen ye dɛ nin bɛ k'a fɔ de ko sira minnu latigɛlen don o tuma a bɛ karamɔgɔ ɲininka ni u tarabu nin cira voyage ko kama komi gosili ka d'u ye i b'a ye u bɛna Solomani ni Alahu Tala gosi non Solomani ni Alahu Tala man kan ka gosi mun na Solomani min filɛ sira kan o ye anw mankan dugutigiw ka sira de ne gosili ka di anw de bɛ se ka Solomani ni Alahu Tala gosi mais olu tɛ se u tɛ se mun na parce que so ni den bɛ munumunu o tuma na an bɛna ɲininkali kɛ tarabu cira tagamako kama mais Zumana filɛ ni so kɔnɔ o ye Zumana y'a ka so 3nan kɔnɔ o tuma na so 9nan kan ka bɛn min Zumana ka so 9nan kan ka bɛn min Zumana n'a nana Zumana sira fɛ Zumana ka so 9nan de ye Musa ka so ye normalement Musa min filɛ nin furuso kɔnɔ ni voyage ko don n'u bɛ gosili kɛ ɲɔgɔn na u kan ka gosili kɛ ni min ye o de ye nin ye wa o t'a bannen ye dɛ sisan nɔ komi u b'a fɔ k'u bɛ Solomani ni Alahu Tala gosi o y'anw ka sira de ye o t'olu ka sira ye anw yɛrɛ tɛ gosili kɛ donc ni voyage ko don tarabuden min y'i da yan nɔ o kan ka bɛn Zumana ka so 8nan ma mais et pourtant asafurula o kan bɛn Musa ka so 8nan ma mais o ye Zumana ka so 9nan ye o so 9nan tarabuden min bɛ yen u b'o de ta o t'o bannen ye ka tila ka Alahu Tala ka so 9nan ɲini ka n'o de gosi ɲɔgɔn na est ce que i bɛ k'a faamuya madala n'i y'a faamu n bɛna f'i ɲɛna Alahu Tala ye ko laban sɔrɔ o ye siraw de ye sira minnu latigɛlen don o y'anw ka sira ye misaliya la ni voyage ko don komi gosili ka di anw bɛ se ka Solomani ni Alahu Tala gosi parce que nin ye Solomani ye Alahu Tala de ka so kɔnɔ mais komi gosili man di anw ye mais gosili ka di olu ye olu kan ka kɛ cogo di o b'a jate minɛ Alahu Tala ka so 8nan bɛ so jumɛn de ma i bɛ jate bɔ 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ni 8 ye Alahu Tala ka so 9nan bɛ bɛn Zumana de ma o ye 1 o Alahu Tala ka so 9nan min bɛnna Zumana ma ni so kɔnɔ kuma ma man dɛ u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ Zumana ka so 9nan bɛ bɛn so jumɛn ma Zumana ka so 9nan bɛ bɛn furuso ma furuso la tarabuden min bɛ sɔrɔ yen ani tarabuden min bɛ na yan nɔ misaliya la Musa bɛ yan Zumana bɛ yan olu b'olu de gosi ɲɔgɔn na o gosili kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Alahu Tala ka so 9nan ani Zumana ka so 9nan u b'o de gosi ɲɔgɔn na ne gosili ka di mais u tɛ se k'o gosi ɲɔgɔn na o tuma na ja gosili man di o la n bɛna min fɔ aw ɲɛna laturu ni kuru kara bɛɛ ne bɛ min fɔ k'a da kan ko nin tiɲɛ dɔnna mais a tɛ se k'a fɔ fɔlɔ mun na wari bɛ ka sɔrɔ k'a dun nkalon kan jama bɛ ka na nkalon kan maa cɛ min dɔn o la bi n bɛ jɔ yan ka sɔrɔ tarabu tɔba bɛ yen parce que nin baro min filɛ a baro ka misɛn ni tarabu tɔ bɛɛ fana baro ye mais ɲɛfɔli min kɔni kɛra aw y'a faamu hali ɲɛfɔli bɛ min nɔfɛ an bɛ bi ta jɔ yan miniti 20 dɔ la ka fɔ ni Ala ye don wɛrɛ yira an na an bɛ segin ka baro wɛrɛ bɔ
baro min ni aw yɛrɛ bɛna faamuyaliba sɔrɔ a kɔnɔ ka tɛmɛ baro bɛɛ kan salala mamadu